समस्त को नमस्कार। आम भारतीय शास्त्र ए संकेत देइछि परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। परोपकाराय स्वर्गाय परपीडनम पापाय ता माने परर उपकार जदि आमे करि परिबा, समाजर जदि कल्याण रे आमे लागि परिबा, ताहाले स्वर्ग पथर यात्री हेबा। जदि अन्यर दुश्चिंता आमे करिबा, असुविधारे पकेबाकू चेष्टा करिबा, ताहाले आमे नरकगामी होबा। ए हमकू शास्त्र निर्देश देइछि। पुणी ओडिया साहित्य रे गोटे कथा अछि, नकले नकर उपकार कार, नकले नकर उपकार कार, अपकार कर नाही। नकले नकर प्रशंसा काहार, बुलना का निंदा गाई, बुलना का निंदा गाई। अंध बुभुक्षुरे खंज पीड़ित रे नकले नकर दान, व्यथा हेला भली अंतरे काहार नकह कटु वचन, नकह कटु वचन। धन्यवाद, नमस्कार। समस्त मोर नमस्कार। आज मिठा कथाटा हूँ गोटे जंगल रे गोटे सिंह माने बुढ़ा सिंह आउ टोका सिंह भितर बहुत दोस्ती थिला, बुझिले। एमती भितर चलता जंगल समस्ते दोस्ती की देखी प्रशंसा करते। कौन सी कारणवशतः भितर मनमालिन्य होगला। मनमालिन्य हो किए क्या पड़े कथा किए क्या सहित कथा हेलेनी। एमती चलते जंगल भी समस्ते जानते एम भर आउ पड़ुनी बोली। दिने कौन होइछि ना बुढ़ा सिंह को जंगली कुकुर मैंने घेरीदेले। हेले सी जो अवस्था पड़े ताकू से कुकुर मैंने खाईदे, किंतु से केते चेष्टा कर माने दाड़ मारुवा गर्जन करुच्ची, कुकुर मैंने कथा शुणिया। किंतु से जो युवक सिंह आसिक गोटे दाड़ मारे जे कुकुर मैंने छाड़ी पड़े। पड़ेगा समस्ते जो तार अन्य पशु पक्षी मैंने पचारे, भाई तुम तो पढ़ुन कथा हो तुम कौन ताकू साहाଯ୍य कल ना। साहाଯ୍य सेमती मुझे करनी, मोर समाज को बंचेली। कहीं ना जदि कुकुर मैंने सिंह को जदि खाई दे था समाज गोटे निंदा होता सिंह को कुकुर खाईदे बोली। मोर जाति हाँ मोर ये माने समाज मुझे दाड़ा कली। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त साथी मान सादर प्रणाम। टुडेज थॉट ऑफ द डे, let your smile change the world, but never let the world change your smiles। साथी माने आमर स्माइल टा किमिति दुनिया रे खुशीटा खेलाओ सेटा आम सब चेष्टा करवा ना कि दुनिया लोक माने कौन ना कौन कही आमर स्माइल टाକୁ छड़े देबे, सेमिति सिचुएशन न आसु केबे। जय जगन्नाथ। कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାପ ଝିଅର ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯୋଉଟା ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗିଲା। ସେ କାହାଣୀଟି ହେଲା, ବାପ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ବେଳେଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ହଉଛି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବାପା ମତେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଦିଅ, ବାବା ମୁଁ ସେ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇବି, ମତେ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବି। ବାପା ଦେଖିଲା ଯେ ପଇସା ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବ ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ହଁ କରୁଛି କେତେବେଳେ ନା କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି, ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିବି ସେଇଟା କିଣିବି, ବାପା ତାକୁ ମନା କରୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଟା ମେଳାଟା ଭଲ ସେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏ ଜିନିଷଟା ପରେ କିଣିବା। ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ମନି ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ତଥାପି ବାପା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡି, କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଦେଲା। ଏଇ କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ବାପ ହାତରୁ କଣ ହେଲା ନା ଝିଅ ହଉଛି ତାର ହାତ ଖସିଗଲା, ଯୋଉଠି ମେଳାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହଜିଗଲା କୁଆଡେ। ବାପ ତାପରେ ଖୋଜୁଛି କୁଆଡେ ହେଲା, ଝିଅ କୁଆଡେ ହେଲା, ଝିଅ କୁଆଡେ ହେଲା। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ବାପ କୁଆଡେ ହେଲା, ବାପା ବାପା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତି, କି ଝିଅ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ନା ମୋ ବାପା ତୁ କାନ୍ଦରେ ଚାଲ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ଚାଲ ତ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ। ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିବିନି। ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ହଉଛି ତୁ ଯୋଉ ସେ କିଣ୍ଡର ଜୟ ମାଗୁଥିଲୁ ତତେ ଦେବି ସେଟା, ନା ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ବାପା ଦରକାର। ଚାଲ ହଉଛି ସେ ଖେଳଣାଟା ଦିଅ, ହଉଛି ମୁଁ ଖେଳଣାଟା ହଉଛି ତତେ ନେ, ଚାଲ ହଉଛି ଖେଳଣା ଦେବି, ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା, ମାନେ ଏଥିରୁ ସାରାଂଶ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ଝିଅ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଯେ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ, ବାପା ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତତେ ଖେଳଣାଟା ଦେବି, ତୋ ଦୋଳି ଖେଳି ଦେବି, ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଇଏ ଦେବି, ଝିଅ କହିଲା ମୋର ସେ ଖେଳଣା ଫେଳଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ବାପା ହିଁ ଦରକାର, ମୋ ବାପାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ। ଏତିକି ହେଲା ହଉଛି ଗପ, ଯୋଉଟା ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁନିଆରେ